So guys, धमाका राज टर्निंग का टिकट गाइस धमाका राज बोली जाइए सो गाइस बहुत दूर जगह जाइए सो धमाका आमन लोग aku ha lama di kila kala mang sudah mula ko de tu bitire na na kori dai esu guys আজি ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাওক পুরা ধামাকা হয়ে যাব গাইস So guys, view khatra view guys. They ekdom mas mari ase. So guys, ami kati uti olalu rasta guys. আমি কাটি কুটি রাস্তাত ওললো হাইরোড উঠলো সো গাইস আজি ভিডিও যদি ভালো লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিব কি জায়গা গেছো তারপরে যদি এখন ড্রোন উড়াং ইমান মজা ভিউ পালে হয় সো গাইস 2 বছরের পাছত এখন ড্রোন লম कहाँ से आए हो असल से आए और जाने वाले वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है हाँ ठीक है सो गाइस तो पांडा অৰুণাচল পে লাডাখ জায়গা এমানদৰ গাইস বুলি যাব অল্প কথা না গাইস এটা ফৰমান কৰি থাকে আৰু ইনকে ধামাকা ৰাইড সো গাইস আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত